الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbal sin kita niyo in sa taud-taud pupudjihan iban sin sa sanglitan pamahasot si Allah. Hasabab, yanug haraan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain ha mga salingkat-lingkat umbang payaw, damikyan dain ha mga salingkat-lingkat pikilan, piyaon sin Allah ta'ala biakatu manusia. Damikyan, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain ha mga mapatuti kapag syarang sukul na to pamahasot si Allah. Dihilan kita niyo ni'mat niya, biyusan kita ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in mga ni'mat ini napakita pakabayaan sin Allah, wala ta na pahil-pahil haparkala wayrun puspa idaniya. Sabab in kabuhi, in kabata, in kakusug, iban sin pangalta, iban sin uno-uno ni ni'mat din Allah subhanahu wa ta'ala, hipangasubuyan kay muhaadlaw akhirah. Nabang ini wala na pa kay hakabayaan sin Allah, tanto dakula, imana may hinang hipangasubuhan buk ipon, sin mga ni'mat wala niya na pa kay pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga mila sin Allah, din ha mga hikapagsyarang sukul na to pamahasot si Allah, dihilan kita niyo tawpik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapaon sin barnamij ini. Imana barnamij mangdarahi, pamanusya, labi luba na hawla sin kita, sambuang kasibugay, maun pakasawahan, maun papag-agama, diha ini landuin pagsarang sukul na to pamahasot si Allah, iban sin pagsarang sukul pa mga katawtay manghuran sin kita niyo. Amuin dimihil fikra, hatungod sin sambuang kasibugay da'wah, hapanguhanan sin doktor na to, Sheikh Dr. Darussalam hafidhahullah, iban sin kaibanan na sin mga nag-support ha fikra ini. Biakan da Sheikh Walid, ayan kamuti matay ng Sheikh, iban hi Sheikh Abdullah Torosa, Sheikh Omar Torosa, iban si Marugaing na. Iban si Sasuku, amin timatay ng sin programa sa da'wa sa Buanga Sibugay. Diha ini amin panagnaan, hati ko kami nakauna, dihilan schedule, hatungod sin pagmuhadara, minsan da kumaning kaunan niya, haupo-haupo, atau akan patumtum, maniyo-tiyo, labi luba na hangin hawabaran sin kami. Na in kami ini na pun, pini sin mga kamagulangan sin kita niyo, kapagwahanan sin doktor na to kalasahan, Dr. Darussalam, imana ingkatan sa kuhagwa hula, dihilan sila schedule, amuin mamisara, maniyo-tiyo patumtum, hikapag da'wah, atau akan hikapag inut-inut, mabuhiin da'wah sin kita niyo, hawla sa Buanga, sari sa aun na asalin da'wah hula sa Buanga Sibugay. Sumagawa, inyeri din ha mga pikra si kamagulangan sin kita niyo, lando indayaw niya. Lando to indayaw niya. So diha ini mga mila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in topic, maudu' kaya dihil kamo sin doktor sin kita niyo, iban sin kaibanan, nagpaon sin programa sa Buanga Sibugay da'wah, laong niya inhipabissara, hatungod sin pagtawhid, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin unuin hakikat kasampurnaan sin pagtawhid, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dahil ha mga salingkat-lingkat topic, subaydaran bibis sa rasing kita niyo, nagdadakwa, hahula sambong gasibugay, parihalan sin pagtawhid. Amini. Alabi luba na, subay inidaran mabissara, panagnaan mabissara sin kita niyo, hawla sin kita niyo kalasahan, sabab inhula sin kita niyo bukun na kita awam, awun doon mga parkala, di itod ka iwasan lang sin bahasa, awunin parkala pagsyirik, awun parkala ginis-ginis na, amuin makaajay papakarajaan sin agama, damikyan yaon naginti siya rin parkala kabidaahan, iban sin mga parkala khurapat, iban sin marugaing na. Nadiha ini mga mila sin Allah. In mabisara sin kita niyo haadlaw ini, mga yu kita niyo muna tawfik pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya in labi magdiil tawfik haipon niya, damikyan, mga yu kita niyo ilaw din ha Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan hidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan in kauman sin kita niyo, inhula sin kita niyo sambang gasibugay, mahinang sababan lumanyot donin agama, sambil paduwaing hula, pakahula-hulaan. Muna mga mila sin Allah,
imparkala pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, dainha mga pakaradyaan, hiyalgaan, dainha mga pakaradyaan, suwaydihilan kainagun sin tiap-tiap ummat. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabuhi doon katu in panawhid na to pamahasot si Allah. Sababan sin pagtauhid, matarbilang ko din ha mga tao nagdarasing kakuyagan ha adlaw kiyama. Hasababan sin panawhid mo pa Allah, tarbilang ko din ha mga manusya nakahinang sinhinang landutod kasusuban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita piapanjari sin Allah, mahasot si Allah, bukun karna piapanjari kita sin Allah, magbangsaraw diha dunya, mga unkaon ataw kan minum amuin biya sa parati binatang yaon, kumaon matug, hawayroon na maksud kapapanjari kato sin Allah. Piapanjari kau ya kau tay manghud ko Muslim, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamaksud tumawhid, hasupaya mag-ibadat kau hakarna sin Allah, mag-ibadat kau hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadiha ini, sumud kita papangadjian sin kita niyo, bang uning pagtawagon pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan in pagtawhid, mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dainha mga hinang hikasan niyang sin manusia, panagnaan tarikah, atawakan labayan, hikadawhat musing kasan niyang ang dunya dagpakpadlaw akhirat. Lawng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nawapat hataon 700 tagwalo hijriya, nasabot niya kitab niya Majmu' al-Fatawa, lawng niya, Ahlus Sa'adati hum ahlut tawhid. In mga sila taulong niya nagdarasing kakuyagan, makna tao wayroon susahon niya hasusungon sinsiya, amuna in mga sila tao nanununggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. So amin intibayhuan sin pangadjian tabihaon parkala pagtawhid. Inhinang pagtawhid, panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ibadat, mula-mula. Panutunggalun tayo Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat matun kanya. Hikarwan niya tunggalun tayo Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagpapanjari, siya in nagririzki, siya in nag-aayupot, ni makna in tagkawa sa singkatan alam, damikyan tunggalun tayo Allah subhanahu wa ta'ala, hakangan-nganan niya, iban sing kasipat-sipatan niya, insyaallah bisarahun na to bang uning kanyuknukan, atau akan kasampurnaan, sin pagtawagon panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadiha ini, imparkala panunggal, pagtunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, panawhid patuhan na to Rabbul Alamin, dain ha mga hinang landutod kababayaan sin Allah ta'ala. Nasabot pa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kitab niya al-Istiqamah, dain ha mga musannafat niya sa lingkat-lingkat, hatungod sin akida, damikyan lang sin kaibanan, dain ha mga musannafat Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na mamandoy, magguti, papangadjian, hatungod sin aga masingkitan nyo. Nasabot niya kitab niya al-Istiqamah, lawng Sheikhul Islam, la shay'un ahabbu ila Allah min at-tauhid wa la shay'un abghadu ilayhi min asy-syirk. Laung Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wayruun na laung niya uno-uno para kala labi kasusuban sin Allah amuna in pag-ibadat yaun doon in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wayru in lawan niya sabab in panunggali pa Allah in lawan niya amun in pagsakuto pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in hinang lando to di sab kaastulan karurugalan sin mahasot si Allah, amon yung pagsakuto pa mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini mga milya sin Allah, imparkala panunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtawhid pa mahasot si Allah, mahinang hikapangu kabisingkatan karayawan. Sabab sin aun in ikaw muwahid pa Allah, nanununggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan ibadat mo siwi iban sin dakula, manahut iban sin maaslag, hipaglanggal mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan sin pagtawhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadiha ini ummat al-Islam, tumtumun sin ako iban sin kamo, in panawhid na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna indihilan kainagun sin mga karasulan, in pagtawhid, amuna in pakaradyaan, panagnaan da'wa sin mga sila, pangabi-ngabi, sin mga sila karasulan, iban sin kanabihan, patiap-tiap kauman piara sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini kumawa kita dalil, sabab, wayrun din ha mga piarasin Allah Ta'ala Rasul pa kauman, in panagnaan panawag-tawag niya kauman niya, panaadbiti niya kauman niya, in mission niya panagnaan, amuna paparkala pagtawhid. Diya ini haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratun Nahl, ayat hikakatlo ang tag-unom, haparman sin Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله
wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hasu halam sin Quran, sabun natud long sin Allah ta'ala ba'athna ay arsalna. Nakapara kami long sin Allah, tiyakid sin Allah ta'ala imbisaran niya. Sabab sin lam iban sin qad, nag-agad in karwa. Mana, tiyanto sin Allah ta'ala, bakas siya nakapara mga karasulan, hatiap-tiap umat, ingkaunan sin mga umat yaon, maksud sin Allah, nagparaha mga karasulan patiap-tiap kauman nila, ani'budullaha wajtanibut taghut. Di makna, in panagnaan priority si mga sila karasulan piarasin Allah, pakauman nila, amuna in paparkala pagtauhid, sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatunggal niya, iban lumayo din hapag ibadat, hamarugaing din na Allah subhanahu wa ta'ala. Nadiha ini, in kalimatan, ani'budullah lang si mga sila, ahlut tafsir, iban sin, panday ha ilmu na ho, hatungol halam sin Quran, laung na inandun an tafsiriyah. Bimana, piatarang sin Allah, inhadap sin Allah nagpaturon, nabi, atau akan rasul patiap-tiap kauman, manaabiti papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan dadiha ini mga mila sin Allah, in panagnaan hinang, piatindog, piaon, sin mga sila kanabihan, hatiap-tiap kauman nila, na naabit sila papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa in kaunan sin natija, bimana, diha ini bidda-bidda na imawkib sin kauman, aundain kanila miyagad, aundain kanila wayrum miyagad. Hangkan dalong sin Allah ta'ala, faminhum man hadallah, in tiap-tiap na nangahagad, timayinghog, timayma sin panaabit sin rasul, karasulan kanila, hapag tauhid iman lumayo din ha mga parkala, pag ibadat marungi din ha Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatan sin Allah. Wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah. Aw nisab din kanila, miyatay na sadya halom sin kakufuran. Miyatay na sadya halom sin kalungan. Kita abayin hula sin kita niyo, na hati ko matawday sa magdadawah. Matawday sa mga bingabi. Sumagawa, asal na sadya, mahinang na ini, in kita nagdadawah, labi luba na paparkala, panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala, di ito din kaiwasan, di ito kaligtasan sin manusia, aw nasadya in sumulang kaniya. Biara sin mga sila karasulan, amo na ini sunnat sin pagdakwa sin kita nyo. Sumagawa, inyan, asal nasadya, in tiap-tiap nagdadakwa, makabaksiya o magad kaniya, aw manayma sin dakwa niya, aw nisabdi manayma sin panawag-tawag niya. Diha ini mga mila sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot sin kita, in kainagun sin mga sila karasulan. Iban sin kanabihan na kauman nila, panagnaan hinang pinawag-tawag nila hakauman nila, paparkala pagtauhid. Damikyan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw anak ka po Adam, piapanjari ikaw sin Allah, di hababaw sin gumi, hasupaya manuhid pa Allah. Damikyan, in pagtauhid, tumtumun sin ako iban sin kamu. Amo na ini in panagnaan kapatut sin ako, iban sin kamu, in katan kita nuipon sin Allah, kapatut sin Tuhan na tu Rabbul Alamin marikato. Subay tahi katunay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabayta hadith ni Mu'adh bin Jabal, kariwat Imam Bukhari, sabi iban si marugay din kanya, magre-riwayat sin hadith, long sin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawaktu yasubun yahi Mu'adh bin Jabal, in agi niya kan Mu'adh bin Jabal, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Long niya Mu'adh, kaingatan mo kabang uno ing kapatut sin mahasut si Allah, maun paipon niya. Nadiha ini, ing kaunan si mga sahabat, bang imparkala yaon, wayruun, maalumat nila, bang imparkala yaon, wayrun hikajawab nila, di sila mag-usus lang niya, hoon, sabab, ing kaunan si mga sahabat, landutod, ing kainagun nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatod si pakaradyan, di nila kaingatan. Di mana, in jajawaban hi Mu'adh bin Jabal, laung niya Allahu wa rasuluhu a'lam, tuputin Allah, iban sin Rasul na makaingat. Mani yun din ha mga, mawqif si mga sila sahabat, hawaktu buhiin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila mag-usus magtujumawab. Nadiha ini, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu niya subihi Mu'adh bin Jabal, hatungod sin kapatut sin Allah pa, haipon niya, isyambungan da magbalik sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pangasubon niya kan Mu'adh bin Jabal, laung niya in kapatut sin Allah, fa inna haqqallahi ala al-ibad, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ay in pagtauhid mga milya sin Allah, siya in panagnaan kapatut sin Allah ta'ala dun haipon niya. Haway roon uno-uno kapatut,
siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapatut sin mahasud si Allah, marikato, muna-muna amon pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na diha ini, bunatod lang niya, in kapatut sin Allah, in agihi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Muad, in kapatut sin Allah, paipon niya, amon na sumbahunin Allah subhanahu wa ta'ala, hadi siya magsakuto, hang sulag uno-uno. Dahil hasaban yan mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumon sin ako, iban sin kamo, in pagtauhid, aun kasampurnaan niya. Sumud kita, hakasampurnaan sin panauhid na to pamahasot si Allah. Pagka nasabot sin kita, in mga tibayhuan sin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, di tanay at tumahambuk-hambuk, nasabot sin kita, bihaon, kawaon na to, imaniw tiyo waktu, makalilay haparkala, kasampurnaan sin pagtauhid, panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtauhid pa Allah, din ha mga hakikat niya, mismin Allah subhanahu wa ta'ala, siyaksian niya yung ginhawabaran niya, hatungod sin wayroon Tuhan pagtag-ipunan, pag-ibadatan, sa sanglaan sin uno-uno na ibadat, mahinang sin kita ipon, sibura nakatatampal iban sin nakatatapok, manahot iban sin maaslag, tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kami wala na hirap ha suratu Ali Imran, ayat ikahang putag walo, siyaksian sin Allah ta'ala, bunal tuod, wayroon Tuhan tupot tunggal siya, damikian siyaksian sin mga kamalaikatan, siyaksian sin mga sila, taot nagdarasin ilmo, nagdarasin panghati, agama Islam, in wayroon mapatut pagtag-ipunan sumbahon tuputin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman sin Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ila akhiril ayah. Diha ini mga milya sin Allah, nasabot ni Syekhul Islam Al-Thani, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kitab niya Madarijus Salikin, laung niya, fatadammanat hadhihi al-ayatul karimah, hatungod sin ayat man syahidallahu annahu la ilaha illallah. In agi niya laung niya in ayat ini, natibuok doon kaniya in pangisbati. Mana fatadammanat hadhihi al-ayatul karimah, ithbatu haqiqatut tauhid, laung niya nalangkum sin ayat ini, in mga para kapakarajaan pangisbati sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakasampurna sin pagtauhid tuju kaniya, ay in pag-ibadat sin kita nyo, in pagtauhid, amun in pagtauhid pag-ibadat, tauhidul qasdu, wal irada wal talab, amun in tauhidul uluhiyah, tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, aun din ha mga iddiya, sin mga sila, ba'dul ulama, sin mga mutakallimin, hatungod laung niya, mamarahin na masampurna in pagtauhid sin manusia, bang niya napatunggalin Allah ta'ala, siya in nagre-rizki, siya in nag-aayupot, siya in nagbabaya, nagkokontrol. Diha ini, in yaon di yaon mamarahi, masampurna in panawin sin hambuk ipon, mamarahi parat sa yahunin Allah, tunggalunin Allah ta'ala, siya in nagpapanjari. Hatinggalan niya, taykuran niya in pag-ibadat, hatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana umat al-Islam, in hakikat sin pagtawhid, huwa ifradullahi ta'ala, bima yakhtassu bihi min al-ibad bil uluhiyah. Tunggalun tayo Allah subhanahu wa ta'ala, hapag ibadatan, pagtuhan matun kaniya, hadi na kita mangayo pa mga kakubul-kubulan. Hadi na kita mangayo pa mga kabudburan, pa mga taumiyatay, pa mga kakahoy-kahuyan. Amuyawon intibayhuan, masampurna impanawhid sin ikaw, hambok ipon sin Allah, apabila tiyunggal mo in pagpangayo, pag-ibadat pamahasot si Allah, dahin naman hapagsumbay, iban sin mauno-uno na ibadat, tibayhuan sin ibadat, nakatatampal na iban sin nakatatapok, manahot iban sin maaslag, ingkatan ini, hisang lata pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dunhan, bang naparagbus si manusia in panawhid niya, hatawhidul uluhiyah, magadda doon in tawhidul rububiyah. Magadda doon in pagtawhidul asma was sifat, sin mahasot si Allah. Doonhan mga mila sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinisambat, ingkatan ipon sin Allah, magkainagun kita madawhat in hakikat sin tawhid. Nadawhat sin kita in hakikat sin tawhid, bahasa baban yan, sabam sin kainagun mo na paragbus mo in kasampurnaan sin pagtawhid mo pa Allah, si umbamin Allah subhanahu wa ta'ala, hatuput tunggal siya, hawayroon na kaw simihag, nangayo marugay dahin Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan yan, ukabun sin Allah ta'ala, in kalawang-lawangan sin karayawan, in kalawangan-lawangan sin kakuyagan, damikyan,
inlimo sin pag-ibadat, doon ha pag-ibadat mo, sababan yan nasabot ni Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, long niya in pagtawhid, fattawhidu yaftahu lil'abdi bab al-khairi was-sururi wal-ladhati wal-farhi wal-ibtihaj. In pagtawhid lang niya, in hakikat sin pagtawhid, lang sima sila kaulamaan, mahinang niya on sababan ukabun niya hambuk ipon, in lawang sin karayawan, in lawang sin kakuyagan, iban limo sin pag-iman, pag-ibadat niya pa Allah, labi luba na in mga parkala, kahayangan, kahanungan, sin pangatayan, kakuyagan, sin kainugan, sin pangatayan, dunhan, hangkanda suway ini, di pahil-pahilon. Sin ako iban sin kamo, in pakaradyaan, dain ha mga labayan, mana wasila, madawhat ta in hakikat sin pagtawhid, muna mga ji kita, mga subo kita, mga kaguruhan sin kita niyo, labi luba na inhula na to sambong kasi bugay biyaon, mana timaod na ima nakagwa hula, mga kaguruhan hagwa hula, hangkanda na pauning programa ini. So dia ini mga milasin Allah subhanahu wa ta'ala, hati ko, in mga patumtumyat to, ni mana mamarahikato, mahinang sin kita niyo pangadjian, ay impagtawhid, dain ha mga parkala, subay dihilan pagkainagon sin kita umat Islamia, di dumayaw in umat ini sa hingga hijjatulun nila mo ng panawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in kainagon sin kita hapagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang yaon sababan, hika dayaw, sin pag-ibadat sin kita niyo, di maupas sa hadlaw kiyama, sababang ko nahiminang sin pagtawhid, ipagbak mo intong bas ni hadlaw kiyama, inlawan niya, minsan biya di in taud sin ibadat sin kita manusia, hinang mo di hababaw sin dunya hawak to kaubuhi, at tatkala, wala doon yung panawhid mo pa Allah, lialamunan sin mga pagsakuto baru kayo din Allah subhanahu wa ta'ala, yatura ko mga yu pa mga kubol, bang datungan kasigpitan, bayat tura ko mga yu pa mga kabudburan, pa mga taumiyatay, pa mga kakahuy-kahuyan, din hasaban yan, ibadat, minsan biya di in taud niya, lapapasun sin parkala pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkanda mga milasin Allah, subay dihilan na to pagmuhut-muhutan sin kita nyo, matarbilang in ako iban sin kamo, dahin ha mga taon na nanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hasaban yan, mura-murahan, papagbarakaton kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga maniuti o patumtumyat to, sarta dihilan, kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq, bangman magsusung in da'wa sin kita nyo, hawla sambuang gasibugay, dahin naman pakamagulangan iban sin kamanghuran nangangadji talibul ilm sibura hagwa hula iban sin dun hawla sin kita niyo ha Pilipinas imana makapag hambuok kita niyo mamuhi isim sunnat sin mga karasulan kanabihan sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaabiti papagtauhid manaabiti maun paagama lagi luba na manaabiti pa Qur'ani masin sunnah mura-murahan mga milasin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaid kami, halapal ka sila sa hadi pa kayo makapamaid, bang aon sa upama, din ha mga nabisara sin kami, simiha, apamando sin Quran iban sin sunna, inyato din hakalamahan sin kami. Labi luba na in kami, ang biya masipa nangangadji. Lamikyan, bang aon mga pakadamisara sin kami, makawa sin kita niyo ilaw, atau akan pangadjian, mahinang sin kita niyo pamintangan, atau akan sababan yaon mahijjatul impanawhid na to pa Allah subhanahu wa ta'ala inyadto dahin tawfiq din Allah subhanahu wa ta'ala mahuli sa salaman ha mga kamanghuran iban sin kamagulang sin kita niyong hagrup ini da sambong nga sibugay da'wa sababan yan wa ba'du fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 25 minutes nga.